আজকের ভিডিওতে দেখাবো কীভাবে নষ্ট টিউবলাইট দিয়ে শোপিস তৈরি করে। ভিডিওটি পুরোপুরি দেখতে থাকেন। जब भी सजदा किया नाम तेरा लिया भूल जाना तुझे हमको आया नहीं दिल तो है पर जाने क्यों धड़का ही नहीं है कब से ये दुआ मेरी रब से तुझे आशिकों में सबसे मेरी आशिकी पसंद Sorry. আমি 20 বছর ধরে আমি এই শোপিস তৈরি করি এই পুরাতন টিউবলাইট দিয়ে। এই দেখতেছেন এই এখন আপনাদের এই বক্স পাখি বানাই আমি দেখাচ্ছি, আপনারা দেখতে থাকেন। रख लो ना तुम मेरा ये दिल चाहो तो तोड़ देना टूटा नहीं दिल कब से ये दुआ है मेरी रब से तुझे आशिकों में सबसे मेरी आशिकी पसंद आए की पसंद এটার মতন করতে হলে এখন এটা কালার করলে একটা থেকে ভালো হবে। যেটা এখন তৈরি করেছি এই যে আপনার কালার করবো এটা। तू क्या जाने कैसे इतने दिन जिया कैसे तो এই যে আপনার কালার হয়ে গেছে। এত সময় একরকম দেখছেন, এই দেখেন একবার সৌন্দর্য করে দিচ্ছে।